XFM Express Balita. Express Balita. Duha ka managlahing operasyon sa probinsya sa Bukidnon ang nisangpot sa pagkakumpiska sa mga illegal o smuggled nga sigarilyo ni atong nakalabay nga adlaw. Usa sa mga operasyon gipahigayon dito sa may Vismin Village, poblasyon Pangantukan, Bukidnon, nga niresulta sa pagkadakop sa usa ka lalaki, 34 anyos, nga nadakpan sa akto nga nagbaligya og ingong kontrabandong sigarilyo sa iyang tindahan. Sa pag-verify, wala siya nakapresentar og bisan unsang legal nga papeles, mao nga gikumpiskar ang maong mga sigarilyo. Nakuha sa mga personahe sa Pangantukan Municipal Police Station, kauban sa Bukidnon 2nd Provincial Mobile Force Company, Rural Health Unit, inabagan sa Bukidnon Provincial Intelligence Unit 10, ang upat ka packs nga Commando Red cigarettes nga nagkantidad sa 1,280 pesos. Ang nadakpan og mga nakumpiskar nga items gi-turn over sa Municipal Health Office para sa husto nga pagdumala. Gitagaan sab siya og citation ticket nga pinitsahan og Hulyo 1, 2026 para sa unang offense nga may multang 1,000 pesos. Samtang sa Spring Village, poblasyon Pangantukan, Bukidnon, nadakpan usab ang usa ka babaye, 29 anyos, nga nasapon sa akto nga nag-display og ingong kontrabandong sigarilyo sa iyang tindahan. Sa pag-verify, wala usab siya nakapresentar og bisan unsang legal nga papeles. Mao nga gikumpiskar ang sigarilyo nga usa ka rim nga Fort cigarettes, tulo ka packs nga Modern Red cigarettes nga adunay kinatibuk ang kantidad nga 1,040 pesos. Ang nadakpan og mga nakumpiskar nga items gi-turn over sa husto nga pagdumala. Gitagaan sab siya og citation ticket nga pinitsahan og Hulyo 1, 2026 para sa unang offense nga may multang 2,500 pesos. Mga katropa, kape ba nga healthy imo gipangita? Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rustom Villafranca, XFM News. XFM Report.